فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Qari Shafiq. You are watching online Quran Learning 786. Today our lesson number 21 Surah Alam Nashrah Makkiyya. आज का हमारा सबक 21 है और सूरह अलम नशरह मक्किया की हम प्रैक्टिस करेंगे। चलें आए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। Subscribe our channel and press the bell icon for more videos. Let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح. را کو موٹا پڑھنا ہے. This is a heavy letter. ألم نشرح لك صدرك. Do kalkala on blue letters. صدرك. You could repeat after me. آپ میرے بعد پڑھ سکتے ہیں. ألم نشرح لك صدرك. Next ayat. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Do gunna on red letters. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Next ayat. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. أنقض ظهرك. Next ayat. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر. فإن غنہ کرنا ہے یہاں پر. ڈو غنہ on red letters and red marks. فإن مع العسر يسرا. يسرا. This is a heavy letter. يسرا. إن مع العسر يسرا. This is also heavy letter. إن مع العسر يسرا. green color کو موٹا پڑھنا ہے, red کو غنہ کرنا ہے red پر اور blue color پہ قلقلہ کرنا ہے. تو یہ سارے رولز ہر جگہ پہ ہر لیسن میں فالو کیے جائیں گے انشاءاللہ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. قلقلہ کریں گے. فَانصَبْ. دو قلقلہ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. دو قلقلہ on blue letters and blue jazm. If there is no jazm in condition of stopping, do qalqala. فانصب. فإذا فرغت فانصب. نیلے حرف نیلے جزم پر قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اگر جزم نہ ہو تو وقف کی صورت میں قلقلہ کریں. یہاں اگر جزم نہیں ہے تو قلقلہ کریں گے. فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.